Hi guys, ito Samurai 155. Ito mukha niya guys. Likod pala niya guys. Yan, punta natin doon. Ito. Yan guys. Pwede na guys. Dahil ikutin natin guys. Ito. At ito yung mukha niya guys. Naka-high guys. Naka-high. Ayan. Dati yun ang pangarap ko lang to guys. Nandito na sa aking harapan guys. Masakyan ko na. Tulin pa nito guys. Pwede na guys. Diba? Low natin guys. Low. Yan, itong high niya. Ito, lakas guys. Diba? Samurai 155.